पार्किंग सिस्टम बड़े नहीं। भाई गाड़ी जीव तो हाँ थैंक यू भाई थैंक यू।
chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. भाई ना खतरनाक भाई वाओ है ना Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go हाय गाइज आम आसिक पुतुडी पहुँचिक फेरी को जाऊँ भाई कि हाँ बहुत डेंजरस रोड ट्रिप एक्चुअली यूट्यूब रे किसी भी गोटे भी रोड ट्रिप अवेलेबल नहीं मो भाई मानक आज फास्ट टाइम बनैली पुतुडी माने रोड ट्रिपटा पूरा गोटे फॉलो अप करिवो एडवेंचर्स तो रहिबो किंतु पूरा राति देखो समस्ते एटू पळौचंदी एबे 5टा पूर्व कारण राति हिजो देखो तो एतिकी मु आपन कार देखौजी बतन एतिकी ही कार अछि देखो दीटा ही कार अच्छी बाकी सब पलौंट देखिपे देखो समस्ते भी रिटर्न कर तो आपण मैंने केयरफुली आसबे जो मैंने ड्राइविंग करते तो बी केयरफुल सी रिस्क नबे पुतुडी भाईना कहले पुतुडी वाटरफॉल कई रोड ट्रिप करना
रोड ट्रिप टा कर ସେଇଟା ଅଫରୋଡ଼ିଂ ନା ଆଉ ଏ ବାଲିନ କଲର ଆଣିକି
ଭାଙ୍ଗିଯିବ ହଁ ଟାଟା ହାଇଟ୍ କମ୍ ପଞ୍ଚ ଗାଡ଼ି ବି ଚଳିବ। ଏଇ ରୋଡ଼ଟା ବନା ମଝିରେ ଯୋଉ ଖାଲଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା ତୁ ବୁଝିପାରିବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଜଣେ ବୁଝିପାରିବା ଦରକାର ଯେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା କ'ଣ। ମଝିରେ ଖାଲି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଚକାଟା ସାଇଜ୍ରେ ରଖିକି ଆସିବାର ଅଛି। ସେ ଲୋକଗୁଡ଼ା ସେଠି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ସେ ଯେଉଁ ତଳେ ବସି ତଳୁ ପାଣି ଖାଲି ମାରିଦଉ ପୁତୁଡ଼ି ଯୋଉ କରୁନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ବିଜି ରହିଲେ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଦୂର ଯାଉ। नहीं नहीं भाई ना तुम एपटे आस हेलो गाइस तो आम मैंने सी वीडियो रे आसो सी कहीं जाउतले हेलो गाइस तो मैंने देख पड़ते बता आम डेउचु भाई मैंने इमती जगह को आस एंजॉय करो फुलबाणी रे देख पड़ते केमते सब पहाड़ पर्वत झरणा जदि वीडियो टी फर्स्ट टाइम पे मोर देखुता तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए भूलिएनि
ଆଉ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶତପଥୀ। ଆମକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କର 1 ଲାખ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଗଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଟ୍ରିପ୍ ସବୁ କରିବା। वन लाख सब्सक्राइबर कर दियंतु सपोर्ट करंतु ओडिशार सौरभ जोशी मते करई दियंतु ठीक है कहा भलिया लोक ओडिशा का सौरभ जोशी ठीक है এই শট উড়া নেই